Hello guys, I am invited for my Auntie Indai's birthday. This house is a new work that has not yet been completed. My cousin's house who made it is in America. While they were living in America and working, she built a house for their parents here in Jensen. The house is beautiful. I feel like I want to live here. Hehe, jokes. Just took a selfie so that Julia Shane, my cousin, could see that I visited her house. Let's go. Come with me to their house. Naghamay iro ninyo. Aya! 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 Gibidyoan ako. Agoy tiyo, mapakan ko. Nakuha gini ba jus balay no? Tuom. Abi ko tiyo. Wapo na kayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Saging. Jaya! Wala ko niya gimbitar. Ikaw ra may nag-imbitar na ako. Sirado lang ni Tia. Sirado man. Sirado to.
thank you sa blessings na aniya karon sa panimalay nila ni Joy Joy ni Auntie Ruby o yung mga igsoon. Isang salamat sa grasya nga imong gihatag. Ug usab pasalamat sa usab ang nag-prepare aning mga pagkaon. Ug unta hatagan nimo og maayong panglawas ang birthday celebrant na si Auntie. Ka 77 birthday na niya karon. Taas pa kay iyang kinabuhi kauban siyang mga anak ug siyang mga apo. Ug kaning mga pagkaon among ginapasalamatan nga aniya karon diri. Ug tanan namong pangayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday!